एक सहाबिया है खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके 4 जवान बेटे हैं। उसने अपने उस सहाबिया ने चारों जवान बेटों को अपने पास बुलाया और बुला करके अकेली माँ ने ऐसी तरगीब दी और ऐसा जज्बा बनाया और ऐसी दावत दी और ऐसी तश्कील की कि चारों के चारों बेटे जाकर के अगले दिन मैदान के अंदर शहीद हो। अच्छा, मदीनाय हजरत खानसा রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা নামে এক মহিলা ছিলেন, যে 4 জন জওয়ান বেটা তাদেরকে ডাকলেন, জমা করলেন, এমন দাওয়াত দিলেন, এমন তরকিব দিলেন, তশকিল করলেন যে ছেলেদের মধ্যে এমন জজবা পয়দা হলো যে পরদিন তারা ওই 4 জনে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেছে। माँ ने तैयार किया बेटों को, যে মা ছেলেদেরকে তৈরি করছে, माँ ने तश्कील करी बेटों की। হ্যাঁ, মা ছেলেদেরকে তশকিল করছে। आज भाइयों दोस्तों, माँ बेटों की तश्कील नहीं कर रही। হ্যাঁ, বলছে এখন তো মা ছেলেদের তশকিল করতেছে না। बीवी ने तैयार किया हजरत अमर बिन जमूह रज़ियल्लाहु ताला को और पे जाने के लिए। হ্যাঁ, বলছে হযরত ওমর বিন জমূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তার বিবি ওহুদে যাওয়ার জন্য তৈরি করছে। हाँ, बीवी तैयार कर रही है शौहर को, যে বিবি তার স্বামীকে তৈরি করতেছে, माँ तैयार कर रही है बेटों को। মা ছেলেদেরকে তৈরি করতেছে। भाइयों दोस्तों, ये माहौल था मदीने के अंदर। আচ্ছা, এই পরিবেশ ছিল মদিনা মুনাওয়ারাতে। एक दूसरे को तैयार किया करते थे अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए। যে একজন অন্যজনকে আল্লাহর রাস্তায় জান দেওয়ার জন্য তৈরি করত। ये माहौल हमारे घरों से खत्म हो गया। এই মাহौल, এই পরিবেশ আমাদের ঘর থেকে শেষ इसलिए হয়ে अपने গেছে। घर की तालीम में हम तश्कील का अमल जिंदा करें। এই জন্য আমরা ঘরের তালিমের তশকিলের আমলকে জিন্দা করব। रोजाना घर का हर फर्द दूसरों की तश्कील करे যে প্রতিদিন ঘরে এক এক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে তৈরি করবে और फिक्र दिलाए, এবং তাকে ফিকিরমান করবে, मकामी काम की फिक्र दिलाए, মাকামি কাজের ফিকির দিবে, अल्लाह के रास्ते में खुरूज, अल्लाह के रास्ते में जाने की तश्कील करे। আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার জন্য তশকিল করবে। ये काम घर की तालीम में रोजाना होगा। যে এই কাজ ঘরের তালিমে প্রতিদিন হবে। इसी तरह से आखिरी काम है अगले दिन का मशवरा। হ্যাঁ, এরকম ভাবে আরেকটা কাজ হলো সামনের দিনের মশওয়ারা। हाँ, कि कल कुरान के हल्के कौन लगाएगा, যে কালকে কোরআনী মশক কে করাবে, कल किताब कौन पढ़ेगा, কালকে কিতাব কে পড়বে, कल 6 सिफात का मुजाकरा कौन करेगा। কালকে 6 সিফাতের মুযাকারা কে করবে। बस ये मुख्तसर मशवरा करना। বাস এটা সংক্ষিপ্ত মশওয়ারা করে নেওয়া। इस तरह से रोजाना घर में तालीम का माहौल। এই যে এইভাবে ঘরে তালিমের এক পরিবেশ তৈরি করা। जिन घरों में रोजाना तालीम होगी वो घर हिदायत का जरिया बनेंगे। হচ্ছে যে ঘরে প্রতিদিন তালিম হবে ওই ঘর হেদায়েতের জরিয়া হবে। भाइयों दोस्तों, जो भी घर का फर्द घर की तालीम में नहीं जुड़ेगा, कोई जो भी घर का फर्द घर की तालीम में नहीं जुड़ेगा, घर के अंदर आमाल नहीं करेगा, वही फर्द घर के अंदर बेदीनी के आने का जरिया बनेगा। হচ্ছে ঘরের যে ব্যক্তি ঘরের তালিমে না জুড়বে, ওই তালিমের আমলে শরীক না হবে, ঘরের মধ্যে বদদিনী আসার কারণ সেই হবে। भाइयों दोस्तों, इसीलिए घर की औरतों के ऊपर जिम्मेदारी डालनी है घर की तालीम, घर के आमाल की, और खुद उन आमाल के अंदर शरीक रहना है। বলেন যে ঘরের মা বোনদের উপরে ঘরের আমলের জিম্মাদারি দেওয়া এবং আমলের মধ্যে শরীক থাকা নেই। भाइयों दोस्तों, आज हमारी बदकिस्मती से हमारा माहौल ये बन गया कि जो काम मर्दों के जिम्मे थे आज औरतें घरों की उनको करना अपना हक समझती हैं, और जो काम औरतों के जिम्मे थे आज उस काम से औरतें गाफिल हैं। বলেন যে আমাদের বদকিসমতি, এটা দুর্ভাগ্য যে কাজ পুরুষদের জিম্মায় ছিল আজকে মহিলারা ওই কাজ করাকে নিজের হক মনে করতেছে, আর মহিলাদের উপর যে জিম্মাদারি ছিল ওই কাজ তারা। अगर हम घर के अंदर तालीम का माहौल बनाएं दोस्तों, घर का हर फर्द आमाल की और ये आमाल दावत घर में भी जिंदा हो जाएंगे। ঘরে যখন করব তো ঘরের মধ্যে আমলের তরতিব হবে, দাওয়াতের আমল গুলা ঘরে জিন্দা হবে। तैयार है सब इंशाअल्लाह? সবাই তৈয়ার আমরা। इसी तरह से भाइयों दोस्तों, रोजाना के ये काम मस्जिद के अंदर तालीम, मशवरा और मस्जिद को आबाद करना, इसके साथ साथ भाइयों हफ्ते में एक काम है हफ्ते का गश्त। বলেন যে প্রতিদিন তো আমরা মসজিদে তালিম করব, মশওয়ারা করব, মসজিদটা আবাদ করব, আর সপ্তাহে আমরা কি করব, আমরা গাস্ত করব। हफ्ते का जो गश्त है इसमें 2 दिन गश्त, সাপ্তাহিক গাস্ত আমরা 2 दिन করব। एक अपनी मस्जिद में এক গাস্ত হলো নিজের মসজিদে, और एक दूसरे मोहल्ले में जाकर दूसरी मस्जिद में। গাস্ত অন্য মহল্লা গিয়ে অন্য মসজিদে। सबसे पहले गश्तों का दिन तय करना। সর্বপ্রথম গাস্তের দিন ঠিক করে। दूसरा ये है कि अपने पहले गश्त के जरिए से नकद जमात वसूल करना। আর দ্বিতীয় হলো যে আমরা ওই গাস্তের দ্বারা নগদ জবাব দায়ী করব। हमारा गश्त हमारे मोहल्ले में हिदायत का, हमारे मोहल्ले के हालात को बदलने का जरिया है। আচ্ছা, আমাদের গাস্ত আমাদের মহল্লার হেদায়েতের
এবং হালাতের পরিবর্তনের একটা জরিয়া। ये उमूमी गश्त मामूली नहीं है। এই যে উমুমি গাস্ট করি এটা কোনো মামুলি আমল না। दो नमाजों के दरमियान का वक्त फारिग करके ये गश्त करना है। দুই নামাজের মাঝখানের সময় ফারেক করে আমরা এই গাস্ট করব। सारी मस्जिदवार जमात को इसमें शामिल रहना है মসজিদ ওয়ার জামাত, পুরা মসজিদ ওয়ার জামাতের মধ্যে শামিল। और गश्त हमारा जानदार होगा। गश्त जानदार होगा जितनी हमारी इसमें फिक्र और मेहनत होगी। বলছে আমাদের যত ফিকির মেহনত হবে তত বেশি আমাদের গাস্ট জানদার হবে, শক্তিশালী হবে। जितनी हमारी कुर्बानी होगी, जितना मुजाहिदा होगा, उसी एतबार से गश्त में नगद तश्कीलें होंगी। হ্যাঁ, যত কুরবানি আমাদের এর মধ্যে হবে, ত্যাগ তিতিক্ষা হবে, মুজাহাদা হবে, তত বেশি গাস্ট থেকে তশকিল হবে। इसके लिए गश्तों को जानदार बनाने के लिए गश्त करने वाला हर साथी, मस्जिद की जमात का हर साथी अपने घर के तकाजों से, अपने कारोबार के तकाजों से, अपने खेती से, अपने बाजारों से, अपनी दुकानों से, अपने ऑफिस से वक्त फारिग करके गश्त करने से पहले अपने मोहल्ले के अंदर पहुंचे। বলেন যে এই গাছকে শক্তিশালী বানানোর জন্য আমাদের প্রত্যেক সাথী কি করবে? নিজের দোকান থেকে, নিজের অফিস থেকে, নিজের জমিন থেকে, নিজের ঘর থেকে, ওইখান থেকে সময় বাইর করে গাছের আগে পৌঁছে যাবে। और अपनी मस्जिद के माहौल में पहुंचकर पहले से गश्त करना है। जिस नमाज में उससे पहले पहुंच जाए और पहले पहुंचकर हम अपने नए साथियों को, पुराने साथियों को, वक्त लगाने वालों की खुशामद करके उनको भी गश्त में शरीक करने की वसूलिया भी करें और मेहनत करें। বলছে আমরা নিজেরা আগে আসবো, আইসা এখন আমাদের নতুন সাথী, পুরানো সাথী, সব সাথীদেরকে আমরা ডাকবো, তাদের খুশামদ করে তারা যেন গাস্ট করে, এটার জন্য তাদেরকে আমরা তৈরি করবো। आइए दोस्तों, जिस तरह से हम अल्लाह के रास्ते में निकालने के लिए वसूलियां भी करते हैं, इसी तरह से जब लोग वक्त ला के वापस आ जाएं तो मकामी काम के लिए भी वसूलियां भी करनी चाहिए। বলেন যে যেভাবে আমরা মানুষকে আল্লাহর রাস্তায় বাইর হওয়ার জন্য উসুল করে থাকি, এরকম মাকামি কাজ করার জন্য সাথীদেরকে আমরা উসুল করব। हाँ, हम साथियों को वापस आने के बाद मकामी काम के लिए वसूल नहीं करते, इसलिए हमारे साथी वक्त लगा करके बहुत से लोग बैठ जाते हैं और बहुत कम लोग उसमें चलते हैं। বলেন যে আমরা ওয়াক্ত লাগায়া সাথী আসার পরে মাকামি কাজের জন্য আমরা তাদেরকে উসুল করি না, তাদেরকে নিয়ে আসি না, উসুল করি না, এই জন্য আস্তে আস্তে আমাদের সাথী কাজ থেকে দূরে সরে যায়। चिल्ले के लिए वसूल करेंगे साल में एक बार, যে চিল্লার জন্য তো বছরে একবার উসুল করি, लेकिन हफ्ते के गश्तों के लिए वसूल करो हफ्ते में हर बार। আর साप्ताहिक गास्तेर জন্য প্রত্যেক গাস্তের সময় কি করা, তাকে উসুল করা। जितना हमारी वसूलियाबी की मेहनत जानदार होगी उतना हमारे साथ में शरीक होंगे और हमारा गश्त भी जानदार होगा। বলছে আমাদের উসুল যত বেশি শক্তিশালী হবে তত বেশি আমাদের সাথী কাজের মধ্যে শরীক এবং আমাদের কাজ শক্তিশালী হবে। जैसे नमाज से पहले नमाज की मेहनत, नमाज से पहले नमाज का इंतजार नमाज को मजबूत बनाता है, इसी तरह से गश्त से पहले गश्त की मेहनत, गश्त से पहले गश्त की मेहनत गश्त को जानदार बनाएगी। বলছে নামাজের আগে যেরকম নামাজের মেহনত, নামাজের জন্য ইন্তজার অপেক্ষা করা, এটা নামাজকে শক্তিশালী করে, ঠিক গাস্তের আগে যদি আমরা গাস্তের মেহনত করি তাহলে আমাদের গাস্ত শক্তিশালী হবে। भाई दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे गश्तों की जान हमने खुद निकाल दी है। বলছে আজকে তো আমাদের গাস্তের জান আমরা নিজেরাই বাইর করে দিচ্ছি। अपने कामों में से निकलने का मुजाहिदा नहीं करते, যে নিজের কাজ থেকে বাইর হয়ে আসার যে মুজাহাদা ওইটা আমরা করি না। गश्तों में भागते दौड़ते पहुंचते हैं। গাছতে আসি অনেক তাড়াহুড়া করে গাছতে এসে জুড়ি, किसी की तकबीरें उलझ गई, কারো তাকবীরুল্লাহ চলে যায়, किसी की जमात गई, কারো জামাত শেষ হয়ে किसी যায়, की रकात गई। কারো রাকাত যায়। अब आखिर में बचे हुए एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, ऐलान कौन करे? তো এখন যে কাউকে দেখতেছি না, এখন কে কি করবে, कौन बात करे? কে কথা বলবে, कोई मशवरा नहीं, কোনো মশওয়ারা নেই, कोई तरतीब नहीं। কোনো তরতিব হয় নাই। जो काम के जिम्मेदार है वही उस अमल में लेट पहुंच रहे हैं। যারা কাজের জিম্মাদার যে তারাই দেরিতে বুঝতেছে, तो इस अमल में जान कहाँ से पैदा তো होगी? জান কিভাবে আসবে কাজের हम মধ্যে? चाहते हैं कि ये अमल ताकतवर बने, আমরা চাই যে কাজ শক্তিশালী হোক, इसके जरिए से नगद तश्कीलें हों, এটার দ্বারাই নগদ তশকিল হোক, इसके जरिए से नगद जमात बने। এর দ্বারাই নগদ জমাত তৈরি হোক। उसके लिए हमें मुजाहिदा करना होगा। বলছে এটার জন্য তো আমাদেরকে মুজাহাদা করতে হবে। अपने घर कारोबार के तकाजों को आगे पीछे करके गश्त में टाइम से पहुंचना होगा। নিজের ঘরের তাকাজা যেগুলা প্রয়োজন এগুলাকে আগে পিছে করে গাছতে আগে আগে পৌঁছে যেতে হবে। दूसरों को दावत देना, वसूल करना, सबको जोड़ना और फिक्र करना गश्त से पहले अगर हो जाएगा तो ये गश्त जानदार बनेगा। বলছে গাছতে যদি আমরা আগে আগে পৌঁছে জিম্মাদার সাথীরা,
আর অন্যদেরকে দাওয়াত দেই, তাদেরকে উসুল করি, তাদেরকে জমা করে গাছ করি, তাহলে এই গাছ হবে আমাদের শক্তিশালী হবে, জানদার হবে।